Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the class in General Mathematics Unit 1 Algebraic Formulas and Applications. Now we are solving exercise 1.1 of Unit 1. इसमें हमने सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है. पॉलिनोमियल में हमने एक दफ़ा x की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक दफ़ा x की वैल्यू 1 पुट करनी है. तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो हमारे पास है x4 + 3x² माइनस 5x + 9. ठीक है. और जहाँ जहाँ x है वहाँ एक दफ़ा हम 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा हम 1 पुट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्स्टिट्यूट, यानी पुटिंग x is equal to 0 in equation 1. इक्वेशन 1 में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे. तो यहाँ पे भी p ऑफ 0 आ जाएगा. 0 की पावर 4, 3 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 0 + 9. अब देखें 0 की कोई भी पावर हो 0 ही होती है. 0 की पावर कोई भी है उसको 3 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें इट विल बी 0. 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0. तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 9. तो ये p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 9. अब हम इसकी दूसरी वैल्यू के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे, यानी x इज़ इक्वल टू 1 के लिए. तो वो हम पुट कर लेते हैं. पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. तो अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, यानी 1 की पावर 4 + 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 + 9. तो 1 की पावर 4 1 का स्क्वायर 1 होता है. 3 1 = 3 माइनस 5 + 9. अब ये देखें 3 और 1 4 और 4 में 9 ऐड हुआ 13 आ गया. 9 10 और 3 13. 13 में से 5 जाएगा तो ये आपके पास कितना बच जाता है जी? यहाँ से हमारे पास आ गया 8. तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया. उसमें यह था p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 8 जी. सेकंड क्वेश्चन में भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x और इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है. p ऑफ x है 2x³ + 2x² + x और -1. और हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी है -2. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे -2. तो ये -2 का क्यूब + 2 इंटू -2 का स्क्वायर + 2 यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि जहाँ जहाँ x था वहाँ -2 पुट करना है. -2 का क्यूब है. जब भी माइनस की पावर आपने कैलकुलेट करनी होती है तो अगर ऑड पावर है तो आपके पास माइनस आंसर आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है. तो ये माइनस आएगा. और 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 4, 4 2 8. तो -8 आएगा. 8 2 16 -16 आ जाएगा. इधर 2 2 2 का स्क्वायर है 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 2 अगेन जो है यहाँ पे 8 आ जाएगा. और प्लस माइनस -2 और ये -1. तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा -3. 16 में 3 ऐड होंगे तो -19 आ जाएगा. 19 में से 8 जाएंगे तो ये आपके पास -11 बच जाएगा. तो इस तरीके से आपके पास p ऑफ -2 का आंसर आ गया -11. तो इस तरह हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. Now we are solving question number 3. In question number 3 we have given a polynomial with variable y. तो p of y हमें दिया गया है जी. और p of y क्या है? 3y² + y/4 + 9. और जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने क्या पुट करना है? 0 पुट करना है. तो हम जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर लेते हैं. 3 इंटू 0 का स्क्वायर + 0/4 + 9. 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी, मतलब 0 का स्क्वायर लें 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0. तो ये क्या हो जाएगा? 0. 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करें, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, 0 ही आता है. एंड देन +9. तो 9 में 0 ऐड हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर आएगा 9. और p ऑफ 0 अगर फिर भी डाउट है तो हम कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं. बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व आउट होके आपके पास p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 9. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन p ऑफ x और हमें p ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है p ऑफ 1 और p ऑफ 2 के लिए. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे पहले, और फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे. तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी. तो इक्वेशन 1 का मैंने इसको नाम दे दिया है p ऑफ x को. अब सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1. पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी. 2 इंटू 1 का स्क्वायर + 3 इंटू 1 + 1. 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है. 9 1 = 1. 2 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. 2 1 = 2 और 3 1 = 3 + 1 एज इट इज़. 3 + 1 4 हो जाएगा. 9 और 4 जो है वो कर लें 13. 13 में से 2 जाएगा तो
11. تو یہ پی آف 1 کی ویلیو آ گئی. ناؤ وی موو فارورڈ فار دا سیکنڈ ویلیو دیٹ از پی آف 2. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ پٹنگ x is equal to 2 in equation 1. ٹھیک ہے جی, جہاں x ہے وہاں 2 پٹ کریں گے ہم, تو ہمارے پاس کیا رزلٹ آتا ہے, لیٹس سی پی آف 2 دیٹ از ایکول ٹو 9 انٹو 2 کا کیوب اور -2 انٹو 2 کا اسکیئر آ گیا, +3 انٹو 2 اور +1 آ گیا. 2 کا کیوب کیا ہوتا ہے جی 8, 2 × 4 4 2 8. 8 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے, 2 کا اسکیئر 4 4 2 8 ہو جائے گا جی. 8 9 72, 3 2 6 اور یہ 1 6 اور 1 7 اور 72 میں 7 ایڈ کریں تو 79 میں سے 8 جائیں گے تو یہ 71 آ جائے گا پی آف 2 کی ویلیو. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو کویشچن نمبر 4 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. موو فارورڈ فار دا کویشچن نمبر 5. کویشچن نمبر 5 میں بھی پولینومیل ہمیں گیون ہے x² -5x + 6 ڈیوائڈ بائی x + 1 اور ہم نے پی آف 1 اور پی آف 2 کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. سب سے پہلے ہم پی آف x کو نام دے دیتے ہیں کویشچن نمبر 1 کا. تو جو ہمیں پی آف x گیون تھا اس کو ہم نے کہہ دیا 1 اینڈ ناؤ وی سبسٹیٹیوٹ x is equal to 1 in equation number 1, putting x is equal to 1 in equation 1. تو یہ آ جائے گا پی آف 1 دیٹ از اکول ٹو 1 کا اسکیئر -5 انٹو 1 + 6 اور نیچے 1 + 1 آ گیا. 1 کا اسکیئر کیا ہوتا ہے جی 1 ہوتا ہے, -5 + 6 اور 1 + 1 2. 6 اور 1 کیا ہو جاتا ہے 7. 7 میں سے 5 جاتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے 2. 2 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو آنسر ول بی 1. تو پی آف 1 کیا آ گیا 1 آ گیا. تو اس طریقے سے ہمارا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ جو پی کی ویلیو 2 تھی وہ پٹ کریں گے. پٹنگ x is equal to 2 in equation 1. تو پی آف 2 جی پی آف 2 یہ ہے کہ 2 کا اسکیئر -5 انٹو 2 + 6 ڈیوائڈیڈ بائی 2 + 1. تو 2 کا اسکیئر 4 5 2 10 6 اور 2 1 2. 6 سے 4 10 10 میں سے 10 چاہے تو 0 0 ڈیوائڈیڈ بائی اینی تھنگ ول بی 0. تو یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا پی آف 2 کا دیٹ از 0. تو یہ آپ کا کویشچن نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. پی آف 1 کی ویلیو 1 آئی ہے اور پی آف 2 کی ویلیو آئی ہے 0. ناؤ وی موو فارورڈ ٹو دا کویشچن نمبر 6. کویشچن نمبر 6 میں پی آف r گیون ہے دیٹ از 2πr اور ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے پی آف r کی ویلیو. r ہمیں دیا گیا 3, π ہمیں دیا گیا 22/7. اس کو میں دے دیتی ہوں کویشچن نمبر 1 کا نام اور اس میں پٹ کر لیتے ہیں. پٹنگ r equal to 3 اینڈ π equal to 22/7 in equation 1. جیسے ہی ہم equation نمبر 1 میں یہ ویلیوز فائنڈ آؤٹ پٹ کریں گے تو ہمارے پاس ریکوائرڈ رزلٹ آ جائے گا. اور دیکھیں 7 سے ڈیوائڈ تو نہیں ہو رہا, 22 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں اور 6 سے, تو آپ کے پاس کیا آنسر آتا ہے 3 2 6 6 کو 22 سے ملٹیپلائی کریں 6 2 12 2 1 کیری 6 2 12 اور 8 13. تو 132 کو 7 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور یہ ڈیسیمل میں آپ کے پاس آنسر آ جائے گا جی. یہ 18.86 آپ کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. 18.86 آپ کے پاس کویشچن نمبر 6 کا آنسر آ گیا. اس طریقے سے ہمارا کویشچن نمبر 6 بھی کمپلیٹ ہو گیا. ان کویشچن نمبر 7 وی ہیو گیون دا ویلیو آف پی آف آر دیٹ از اکول ٹو 4πr² اور ہمیں پی آف آر کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. r از اکول ٹو 8 دیا ہوا ہے, پائی 22/7 دیا ہوا ہے. ناؤ وی سبسٹیٹیوٹ آل دا ویلیوز ان کویشچن نمبر 1. پٹنگ r از اکول ٹو 8 اینڈ پائی اکول ٹو 22/7 ان ایکویشن 1. اب جب ہم اس پہ پٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا پی آف 8 دیٹ از اکول ٹو 4 22/7 انٹو 8 کا اسکیئر. ٹھیک ہے, 8 کا اسکیئر ہے 64. اب 4 ملٹیپلائی 22 ملٹیپلائی 64 ڈیوائڈیڈ بائی 7 ہے اور ان کو ہم کیلکولیٹر سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اور 7 پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں جی. ملٹیپلائی کر کے آیا 5632. 7 پہ جب ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 804.57 اس کے ہمارے پاس 7 کویشچن کا آنسر آ جائے گا. ناؤ وی موو فارورڈ فار دا کویشچن نمبر 8. کویشچن نمبر 8 میں ہمیں پی آف وائی دیا گیا ہے y⁴ + 3y³ - y² + 1 اور ہمیں پی آف وائی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. y ہمیں دیا ہوا ہے ایک دفعہ 2 اور ایک دفعہ -2. تو ہم نے دو ویلیوز y کی پٹ کرنی ہے. سب سے پہلے ہم پٹ کر لیتے ہیں y کو. پٹنگ
y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ y है वहाँ पुट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 इंटू 2 की पावर 3 क्यूब है, सॉरी 2 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1। 2 की पावर 4 यानी 2 2 4, 4 2 8, 2 16 आ गया, और 2 का क्यूब जो है 2 2 4, 4 2 8 हो गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बल्कि नहीं पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 पे 2 4 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 2 2 4 और ये प्लस 1। तो अब हम इनकी सारों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 16 और 1 17, और 17 में अगर ये ऐड करें 9 और 29, और देन 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25। अभी हम y को -2 पुट करेंगे, y को -2 पुट करेंगे, तो अब हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ y है वहाँ आ जाएगा -2 की पावर 4, 3 इंटू -2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 -2 का स्क्वायर और प्लस 1 आ गया। अब 2 की 4 है तो ये आ जाएगा प्लस 16 ही रहेगा, क्योंकि इवन पावर है माइनस की तो वो प्लस आ जाता है, और इधर ऑड है तो ये आ जाएगा -8, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -12 आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स होगा तो 4 3 12, तो -12 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, क्योंकि इवन पावर है तो इसलिए +4 ही आएगा, और ये -4 इसका ऑलरेडी मौजूद था। तो अब देख लेते हैं इनसे क्या आता है। 16 और 1 17, और 12 और 4 क्या आ जाएगा 16, 17 में से 16 गए तो 1। तो ये आपके पास p ऑफ -2 की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है।